वेलकम बैक। और मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शुहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क के छोटे बड़े शहरों में शबीए जुलजना, ताज़िए और अलम के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। करबला के शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मजालिस भी मुनाकिद की जा रही हैं, जिसमें उलमाए कराम और ज़ाकिरीन फ़लसफ़ा शहादत और सानहाए करबला के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। यौम आशूर ईमान, सब्र और हक पसंदी का दर्स देता है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर कौम के नाम पैगाम। कहा, वाक़या करबला पैगाम देता है उसूलों की पासदारी महज़ब माशरे की बुनियाद है। इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में अदल, सब्र और ज़िम्मेदारी को फ़रोग़ देना होगा। इख्तलाफात और इंतशार के बजाय बाहमी एहतराम और रवादारी को मजबूत बनाया जाए। मुआशरे के कमज़ोर और महरूम तबकात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। लाहौर में 10वें मुहर्रमुल हराम का जुलूस अपने रिवायती कदीमी रास्तों पर गामजन है। जुलूस के शुरका नमाज ज़ोहरैन रंग महल में अदा करेंगे। जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, 10वीं मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है वो अपने कदीमी और रवायती रास्तों पर गामजन है और अलल सुबह जो है वो अज़ान अली अकबर जो है वो महल्ला शिया के अंदर अदा की गई और उसके बाद जो है वो फिर से जो है वो मरकज़ी जो जुलूस है वो अपने कदीमी रास्तों पर इस वक्त भी गामजन है। जबकि नमाज ज़ोहरैन जो है वो रंग महल में जाकर अदा की जाएगी और उसके बाद करबला गामे शाह पर जाकर जो है वो ये तमाम जुलूस जो है वो अख्ताम पजीर होगा। तहम जुलूस के रूट पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 9000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। रूट पर जो है वो स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है। CCTV कैमरों के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम तर रास्ते के ऊपर जो है वो वसी पैमाने पर लंगर का एहतमाम भी किया गया है। जी, रावलपिंडी में यौम आशूर के मरकजी मातमी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजमूई सूरत हाल पर बता रहे हैं बाबर मलिक। यौम आशूर के मौके पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में सिक्योरिटी के कड़े तरीन इंतजाम किए गए हैं। 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जो जुलूस का मुकर्रर रवायती रूट है उसको मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके कंटेनर, खाकदार तारें और मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। जुलूस के मुकर्रर रवायती रास्तों पर जो बड़ी इमारत है वहाँ पे माहिर निशानाबाज स्नैपर्स पुलिस एहलकार तैनात हैं। इसके साथ साथ तीनों अस्पतालों में इमरजेंसी नाफज की गई है और अमले की छुट्टियां मनसूख है। रेंजर्स जो है वो भी मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। पाक फौज के दस्तों को स्टैंड बाई किया गया है। सेफ सिटी कैमरों की नज़र से भी यहाँ इस जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी। कंट्रोल रूम से भी की जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से वजारत दाखिला जो है वो इस जुलूस की सिक्योरिटी के ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो दे रही है और पुलिस हुकाम से मुतल्लिका इंतजामिया से राब्ते में है। जी, मुल्तान में यौम आशूर का पहला मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हीरा हैदरी से बरामद हो गया है। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदे मिर्जा अहमद अली से। बिल्कुल, 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से निकलने वाला पहला मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हीरा हैदरी से बरामद हो चुका है। पीछे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, जबकि शहर भर से अज़ादारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दूं कि अपने रिवायती रास्ते पर लकड़ मंडी की तरफ जाएगा। जितनी ऊंची छतें हैं उनके ऊपर पुलिस के स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं, जबकि विजिलेंस गाड़ियाँ भी पुलिस के साथ हैं। कैमरों के जरिए जो है CCTV मॉनिटरिंग जुलूस की जाएगी। आपको बताते चलूँ कि ज़िला मुल्तान में 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से 130 मजालिस मुनक़िद की जाएंगी, जबकि 116 छोटे बड़े जुलूस बरामद किए जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान जो हैं आज दिन भर तैनात रहेंगे। इसी तरह शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस वक्त पहला मरकजी मातमी जुलूस जो है इमाम बारगाह हीरा हैदरी से बरामद हो चुका है और अपने रिवायती रास्ते पर गामजन है। जी, कराची में यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस नुमाइश रंगी से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं आसिफ खान। इस वक्त निश्तर पार्क में मजलिस अज़ा मुनक़िद की जा रही है। मजलिस अज़ा के बाद जो मरकजी मातमी जुलूस है वो नुमाइश चौरंगी अहमद जिन्ना रोड से बरामद होगा, जो अहमद जिन्ना रोड से होता हुआ सी ब्रिज, सदर
اور حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا درپخ نام پذیر ہوگا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ 6000 سے زائد پولیس اہلکار ہیں جو جلوس کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ اس کے علاوہ رینجرز اہلکار جو ہیں وہ بھی جلوس کی سیکیورٹی پر مامور کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلند و بالا عمارتیں ہیں وہاں پر اسنائپرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جلوس کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی۔ جلوس کی جو تمام گزرگاہیں ہیں اس کے اطراف کے جو راستے ہیں وہ تمام پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے، جبکہ جلوس کے راستے میں آنے والی جو مارکیٹس ہیں ان کو بھی 3 روز کے لیے سیل کیا گیا ہے۔ تو اب سے کچھ دیر بعد ہی جو مرکزی ماتمی جلوس ہے یوم عاشورہ کا وہ برآمد ہوگا نمائش چورنگی سے، جو نمائش چورنگی سے ہوتا ہوا اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا درپخ نام پذیر ہوگا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پشاور میں یوم عاشور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے عدنان طارق سے۔ جی بالکل، یوم عاشورہ کے سلسلے میں پشاور شہر بھر کو سخت سیکیورٹی اقدامات پشاور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ شہر کو تمام اطراف سے مکمل طور پر خاردار تاروں سے سیل کیا گیا۔ فل پروف سیکیورٹی اقدامات کیے گئے پشاور پولیس کی جانب سے۔ پشاور کا مرکزی ماتمی علم زلزلہ کا جلوس جو ہے وہ 5 بجے کے بعد امام بارگاہ حیدر شاہ سے برآمد ہوگا، جو کوہاٹی روڈ چرچ روڈ سے ہوتا ہوا واپس اپنی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں 171 سے زائد کیمروں سے جو ہے وہ جلوسوں، حساس روٹ، حساس مقامات کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ سیف سٹی کیمروں سے بھی پشاور کے تمام روٹس کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کا عمل جو جاری ہے۔ پشاور کے تمام جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے 3 کمانڈ پوسٹ جو ہے وہ بھی بنائی گئی ہے۔ پشاور کے نواحی علاقوں، مضافاتی علاقوں میں شہر کے داخل ہونے والے راستوں پر بھی اضافی پولیس کا گشت جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلے نے تباہی مچا دی۔ 39 سیکنڈ کے وقفے سے آنے والے جھٹکوں نے عمارتیں مٹی کا ڈھیر بنا دی۔ بجلی کے کھمبے اور درخت اکھڑ گئے، سڑکوں اور عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اموات کی تعداد 188 ہو گئی۔ 10,000 سے زائد ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ملبے تلے دبے لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ امریکی صدر کا زلزلے سے متاثر وینزویلا کی مدد کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ مدد کے لیے تیار ہے، ہم اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا مشکل وقت میں وینزویلا کے عوام کے ساتھ ہیں۔ روس کی امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے امدادی کارروائیوں کے لیے 85 ماہرین کی ٹیم فوری وینزویلا بھیجی جا رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ، اسپین اور نیدرلینڈز کی حکومت نے بھی ریسکیو مشن اور امدادی سامان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے وینزویلا کی فوری امداد کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے کی سربراہ ایمی پوپ نے کہا ہے متاثرین کی ضرورتوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹیمیں متحرک کر دی گئی ہیں۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا زلزلے سے تباہی اور جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا۔ امید ہے وینزویلا کے عوام اس سانحے کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا اس مشکل وقت میں وینزویلا کے ساتھ ہیں، پاکستانی عوام کی طرف سے وینزویلا کی حکومت اور متاثرین سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے اپنے ہرمز میں مال بردار جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے سنگاپور کے پرچم بردار کارگو جہاز پر حملے سے برج کو نقصان پہنچا۔ برطانوی میری ٹائم حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی بحریہ نے حملے سے چند گھنٹے قبل مخصوص راستوں سے گریز کی وارننگ دی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق تازہ حملہ آبنائے ہرمز کھولنے کے معاہدے کے لیے بڑا امتحان ہے۔ واقعہ عمان کے ساحل کے قریب پیش آیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ جمعرات کو پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے جہاز گزرنے کے لیے نیا راستہ مقرر کیا تھا۔ کہا گیا جہازوں پر لازم ہے وہ چینل 16 کے ذریعے ایرانی فورسز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے سفر کریں۔ خبردار کیا صرف واحد راستہ محفوظ ہے جس کا اعلان ایران نے کیا ہے۔ ایران سے رابطے کے بغیر کسی دوسرے راستے کا اعلان ناقابل قبول اور خطرناک ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں آپ نے ہرمز سے گزرنے پر ٹول یا فیس قبول نہیں۔ ایران کو رقم منتقل نہ تعمیر نو کا منصوبہ ہے۔ خلیج تعاون کونسل وزراء خارجہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا خلیجی ملکوں کے ساتھ اچھی ملاقاتیں ہوئیں، خدشات پر بات ہوئی۔ Really good meeting with the Gulf countries. They've shared with us some very concrete
concerns, ideas, and when I say concerns, I think the biggest concern is that they really just want to be informed every step along the way as we enter these negotiations at both the technical and political levels, and we want them to be involved. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters, where of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Our relationship with Oman is fine. I mean, ultimately, there's not going to be any fees or tolls. ईरान का अपने हुर्मुज़ पर फीस आयद करने का मंसूबा सालाना $40 अरब आमदनी का हदफ मुकर्रर कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि ईरान अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी रास्ते के लिए सिक्योरिटी, हिफाजत और माहौलियाती खिदमात के एवज़ फीस वसूल करके अरबों डॉलर की आमदनी हासिल करने का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद आपने हुर्मुज़ में बहरी नकलो हमल के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर खदमात के बदले माली वसाइल हासिल करना है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया इस मंसूबे के तहत ईरान और उसमें शामिल रियासतों को सालाना तकरीबन $40 अरब की आमदनी हासिल हो सकती है, लेकिन मंसूबे पर अमल दरामद और उसकी बैनुल अक़वामी कानूनी हैसियत के हवाले से अभी मजीद तफसीलात सामने नहीं आई।